my brothers and sisters. Wayabota, wabo where wabava wabota depends on what area. From untouchable mama. Nivye guvier do me guan, nivye guvier wo me guan. Me I still talk small, nivye temi here about some men we not the ni respect who. Ikbie so wa o, ikbie so. Bie so wa. Ima do ho bian wa get yan de ko do hunre. Mami ok bie se on a video ba na send go men because very meje make a video the person and he can be sunu the person no can be engbe because a video ni me watch a video ne or a audio ya dame o iya rie more sense by sense no women e me watch me ge wa mo video age unless someone send there go me where try no watch give no man ata iwe agbo dey tag me dame o e me ya mo bo watch o me video we man na send go me no ga tie bo no hu mami ok bia no tie bo no hu u wa le ba ni wa cause live video na oja ya a woman no making u ja we o mana ya woman na no I okay ri ona mana be ya behave mami ok bia me no bia ni ja ro yo hu I was shocked we yeah okoye wa tie bo na that means I respect ni je don't vene ohuwo wa that means I respect no ho ni wa tie bo no ho wa tie epi ninu we na wo wo wa beti gbe so yan kwemerere isogerere yan tato goje iwa sogerere yan atato we oje igbe so wa ro ne gbe wa oho no gele dey intelligent oko ga we ni oko na wa ro view o wa gie wa mu no gie ete monu no ya tie bone ete monu no ya gwegun beto ya ga ewe o ga wo kin no wo o ga ejin yen no wo o ga tin yen no wo eni ku mo boka ejo na ewe o pe wa la jo wa live video wa ro view wo wa ti o ku igbe ya gia u diji oni o pe ya u diji e kara tu wewe wa viola diane pe ru da we e do we onyin mo ma ponata yo ven ilabo de o tebe no je ni wa mi video ni ige na we ni o move me na we sa lo bua e aye mi gbe abere ana aye mi gbe abere ana no we ka mi gbe no we je ni yen we wa ri okwe va o ma na gbon na hin abi wo ke ladian de ge na je na ye ta mo gbe awe no gbe ari okwe va o bia na ri okwo pa o me one problem wa mo okwe va me two problem because una dia na girlfriend dey 7 years a problem mi je veru o je bi aru we kin abani wala di wa ro yo wo ninu we na mo wo we wa that means oh we no ro we gbe because o han ni gwan la dian because e character ma una mi o ma live video ma mi yan ni wa we live video na me ne character yan je because yan no wa gbe nene bi ya wa si ba ni o mo so hin character yan be no je because what ti mo le o wa en we be no manager o ze o wa be gi egbe yen gi egbe yen ni o ha mi wie bo be ni je advice ya advice o se me na watch a live video na so ya wo wetin ya advice o ma we no advice o ma we eja ya we mi rokpa the advice no advice o no ha mo bia we wa ri okwe va wa ri okwe ha u wala di o wa ro vi okwo u wala di live video u wa ti okwe pi iyo sa lo bo that means o mo kun we su sejo onwo wa we wa su sejo onwo wa gumeta ma wo ni okpia no ga ro bi okwo unless we akaro ko we ke ladian because mami wa ni ro bi ko na o me me da khari ko wa ke ladian e de ba eye gbebe su wa nu wa we o bi a kan te bo no ko na ba o ko nu ti e me ahian o wa ladian o wa ladian wa ro bi okwo o wa live video na me wa ladian nene mi no ta gba wonu igwa ge nene video yi na we sando me ga nene na then na we ni ge because me ni jawu because ayi na e ri enwa ni me no ri enwa me ni a be dame o be ri ejugwe brain e mege igwa ge ina mufu na we abeg bo na kebe ladian na o wa mo okwo o wa ro view na mi so wo kun we no ru wa salobo la agwogo no we are ladian we to we do advice who the advice no no advice we dey advice we are no ma kan rie me ni meje we ti the advice me agwagwo a bia kan ye gbe advice ni jawo o bia na respect
o bia any ma to ne respect o wo o wa enwe o gbije wo wa o gbo wo kan wo wa ti oni ko ga gon we gbiyan ba e because e character we we ladian we no set ranu ya ti e bono hu me mi bia no wo kan daji o ga si e yo si ere o ga si egbe yo si gbere e yo bo kan e de ro bi yo o ti ho ni siyan e ho ni siyan e ofo no gata ono na wala dian eru ya gbene ne mi bo no pa eru ya gbene ne mi be di oda sa o wo kun we nu weri ejo wa wo ba e wo wa o wo nu weri ejo wa we no bia no te gbene ni wo ba ho ni wo wa o bia be maka hin ewe why they go agun onu wa be no wa ya ra wa gba eru wa ya gun a bu ne na no be dan wa sf no be po boju wa iwe that means yan we aru abaru a o se gbobo yan when no bia wa ta lo yin wa to ta o we rudo ho na ladian I greet everybody waya butter o we rudo ho na ladian o wa ho na erin awo gbene ne be bonopa erin awo ma gbene ne be bonopa o ho no weri ejo wa wo ba e wo wa u to ta no e negbo e nu to ta wa ho na e mo gele da e wo wa be keni na ti e bono ho we ba ni na ti no wo kan me no wa be ya di mebu we ne na wo mo hun ya din ya mo ne no ho wa e ma e oda fun wa apiri be live video u de we e wifi jo u do ejo nu oda fun we na apiri be live video because yan wa agyo sun oda fun we wa apiri u wa apiyon u wa do ejo o igege o wi yen gide live video we re gbe beru we o kese ba ni o we iwo we ne e wifi we wa get enwi na se wọ́n wá zi egbe no da fun wa aru o wa azu wo be live video wọ́n wá zi egbe ni wa azu wo o bia no gele nwi na bia no nwi ne 8 hours a day mi ege no ya to ta ye live video gbe 3 hours gbe 4 hours wo ba ni wo ba setting wo be na jo we to do harvest ne harvest mo bo mo gwe de man we harvest o man no zo wo be no we be jo we ha be harvest o man no be zo wo be no we jo we ha harvest no ha be la hun how can you wala dian arov yo ho ati ebone ajewu ne oge wa joy me many mi gbe ma very na dem mi wa ge we yan ha ta yan we ne mi etinya respect ho do wa ya respect ho na ya respect ho na no bi avio ho igbe we no bi avio ho igbe we mo pa wo wa mo ni hu ya verse no ware eniyan we ma e de ba wo we no bi ave eniyan avio ho igbe we no be ario ku igbe ogugbe okpa kan were yeju wa because we setting me problem we ne manager avio ni yan do vio jo wa e avance ni here I wa la dia e single mother no gbo wa ba gbon be single mother bi yan wa me wa mi single mother ne no ma se ko no ro wodo anyway na bata e single mother ma ne mi okpa no wu o ma ni yan ma ne mi okpa ni yan wu ene so waro o mo do oga won do oda fun yakin full housewife o wa yakin full o wa full o ni oru wa o ikipa lopa o la koni o ku koni pa o la dukun o ke ba pa wo mo la bedi yen me bari awe la dian no we dege be ni baje ye oda fun wa yakin full housewife e la dian wo wa e de don da fun ave ju na Monday to Friday ni Saturday and Sunday e de wo kan nu wa kian nu gi ma be ya koko kian na be kian yo kian de o wa yo be re yakin dede mu ju wo wa ba ni o re ba oni ege gbe we yen gi je na ge bi yan ti eyen pa wo wa de yen zo bozo we ne no don no o was one yen je e de gwe we no be we gume be happy we no na ipe so nya bi yan useless yen wetin yan we ne 8 hours o wo no ro wa enwi na wo wa o ko ayoro wo wa pe toilet odo poto odo we no pa do mo ari school o ya mure odo le rai o ke do wi yan do lo waji before kin yen wi yan ke do le gbiyan ji selfie de no be ji mu na no ri ona gburu e ri o kan ya wo ke be ari wina okoni ezege go bia ni e ho me o boy vb no ne ni no gbagbonje gbera wi yen je ne enwi ne 2 hours 3 hours ni are na be 8 hours o iwa jo ni no wa gbonfo emi na owo wa mande de kan iko so ya ile o wi yen se ti ono na e jo boy be de kan mi ropa ikpe iko so ni pe awas no was ye gwen yan do kin single mother be de na abiye awon begege ta we owodo na wa kan yen ya gwa lo biave because no be ya gwa lo wo eni o ma be no je
wa ga temata ikpi awa bunse no wasie ri ona mi kweso oda fo ya cheating ya o mo kwo nya we ye gise ti bi o so the best thing that dog no na ga guy ne that dog ya roge o bi re pa o be kin sin ko moda ikpi asie ni ikpi awa si obunse ni ikpi asie obunse o kwe sin ko moda o ma o ma yin ne o we han ya gbale nya muju hunu ya modo ni ya bo han ya modo ni ya I force someone modo I force someone modo it's not do or die. Oh, you know, run my mind. Oh, matter when now you only way. Oh, my what feel where no, you only want to stay on my own. You may need them again. Now you stay on your own. I be forced when muje bani. Avec bien now we go vedian go vedian. Oh rien oh we to see. Because I la una gele la rien ba no kana we herio. Because e karatinya self ya be dege be live video. U pa wa we ya we ga wo mani afi. What do anyanya wa gbadu anyanya? What a shame. What a shame. To ati e bono wo. Ohwo afesi we, ohwo na afesi we. Agogo no ho mo ma bobo. Agogo no ho via odama. Ohwo avia odawe. Unweke nuje. Wa mi no na wa egbe kanona, wa mi no gba wa egbe kanona, wa mi no gba wa egbe kanona. Wa pajare. Wa pajare. What want to avesi no avesi negba. Omo no veri avesi we no we han me ya we me self won ko ma mi you. Wa gegbe o riviere, wa gegbe o havi ho, wa gegbe o yan. Riviere o wana ran me so ran nu tama we ni yemie no jin ya to lemu. E we be do aton we o. E wo dame nu na pa, o wa dame, o sabo no gwe mi o piesi. Igbe ya igbe a. Egbe ya igbe a. Ikpe ya to avi gba na ebu obunse anya bado we do agboru eri yan we na be nenemi eri yan we na be pa o bia no we na 8 hours de Monday to Friday mi obo mi we no do ya to ta gbe 3 hours no re live video no bere ni no pa u bere ni no pa ma u no ti ebo no na ti ebo ni no pa we na la wa 8 hours egbe we je na ye na yu popo ya gogo ama to adoro live video wa to adoro advice o ma ya verse no advice e gba wa ro bi ma tie bona vi ho when I work wo bi we that means we respect ni juwe if we ko no ru wo wa selfie that means e dede gbe wa ya fi pa ya wa dam ya be because me also in watch have live video so you only how to say ba ni ato we wa send e gu me mama watch e we be ru we na gu me ga ya wa be la re so we na be ma ye wa la ro no na ina ngwe na we o wona kwemi wa gegbe o ma wa mu wa tiyan muju hu ya mu yan ja omodo o ma be force ma omodo wo ka force e won me no ka won me e be na be mi e wo be ria mi e wo hu ikpe so wa ro we for na ye ma ni do hu ye ma oni e de friend ya to ye oni e wa live life ye ni wa ka ro ne single me na mi e wo be ria mi e wo hu dogo hu na i wa kin ye mu van wo wa na e wa mu nya hu wa mu kian si komota e wa me si go fada mo bu nu wa de ori eri wa go be dia go bono pa e pe asie no ko na esingo e be no ko be sie no bia na esingo ma eri bia be sie no wa da me bu we wa kan you o wa face we u me keri un weji o ko na wa lerun we ko sabi bia most of them wa ro yo ko yen wa le live video wa te bono useless ego te wa hin ama bi wa anu wa o ko bi wa yeye because when me o ko wa u meje no bi owe wa la dian wa ro yo wo e de fian we nu we ya o ko na ni me kan ro bi na be ni ha be ya ro bi je no wa o se no ko sele lomo wa on se no ko sele no ma bi gbe na no ma mana ni ti egbiyan pe ya e ru do wo pe me mi vo to ba ni oja o pe ya be a man wa o pe ya to egun no ni biere ma jiyan wa mu jiyan wa gegbe okiyan wa ka mi pe ni ya la wo ni ya happy owo okiyan wo wa we mi wo wa ri jobo ni ya wo wa jin ya ke full ass wife ya ke de deju wa biere ezegegwe oko o degi ro biere o wi yan agbaga o lepa
why so why am ave small why wo kun why ma wo wa nene ni why to wo wa why to wo wa wala dia wa rovio ula dia be no ho ula dia ba ho o wetu o hando le doji why do le doji amagu wa ere ya do le doji ame no ma mi ene gbiyan no mi owe ma ve gbogbo wa we me wa do le doji dem wa do leji wa do leji na wa ria ya hian wa wetu wa do leji why do leji wa zo boy o do ato boy do le gbeji emi no mama no wa tani o han do le doji wa wara nu wa je ne mi ijeme wa wona be tan wona tabu nu na ihwe bi ati wa igwa bi am o salon wa di me we bi ati yan wa ati e bono ho me be college we say domosa ipa gbo ma ni e mata amebio igwa me gba mi okpia no wa ati e bono ho me ti ne no kpia we say ne mi sabo adeba we de kono sabo na deba we o sabo na si we koto una mi o ma we mi no ma gba u ha ma we na no na kirevo mos do na wa we singo ni wa e we o kwesingo wasinya me mi o ma na be de sugar yo no otu la senfua ame mi o ma na wa de sugar yo no ori ohun ojo no otu la sen wi yen malake ame so aranu wa ha me emi ne ro bi yen wu no wa wu no yin do ya jebe ni yen je na yen na wa hu a wa ne no hu ema one no hu ema no I me we no bia na ma no bia o ma we no hu ema God forbid do mo kun we gi zun dan mo wa yin ha mo we ge die ma ni pa organic paje organic paje o wa gele adam e wa ya wa bia adam e yan wa bia we ne live video yan re ba ni o bo kun yan o ta loju we ba ni de wifi ni jo do e jo yan we adon wa una si u yare ma no si da mi ti e bono ho wo isi egbo ni awon bi mo bi ogelele gbe kian. My brothers and sisters, o ya wa mu me because me I like any okpia no wa ti e bono ho o wi yan mu me I na gba like wo na arobi ho I wa ko wa otama we la wo kire je ba ni e do follow bo me because na do mi do gu we gun na do mi dogu we gwa me dede ku okwo ati ebo ne gbeyan ni na dede ye ti we wa be we bo ija o be severi oni ogwo bia we de udo ata wu de responsible ma responsible ato e bo de gbe ta o bia no responsible o pa ya won o bia no we live video ya no yo ko wu yen responsible eri gbegbe ya ga bo no pa eri o we ne mi bo no pa eri o we ne mi bo no pa bia you there owo kun we mi no we do we na ro wa adobo mi wo kwe mweke Nigeria re se wo ya mwere we ne ni ya we afiala wa we wa do azu ma na rude ma ire we bo wa mi ma no re we bo wa we na pa ya wa wina iwin na pa ya fefefe wa wina fefefe A to Z e me so do no win wina na ri ba no ya mo fu ri ba wa do re gbe am imu eju yan un we re gbe ajin yan wu ni because rude eyan si emi eyan e re ja we ne ni wuna wa we gbe amu ejo wa gbe ajin yan re wa we gbe ajin yan re adobo mi wo kun we mu e ko gwa re we inu gba ni ye bi ogwa ede inu gba no bi ogwa o no bi e bo do ni bo ya wo do ni o ya tun ya wo do ave rubbish na mostly ikpia no ikpia because my no wore yan brain yan tato we yan mia ye yeso oni akun advice o ma gba no ene gbe me ge no total line gbe o pe gbe line na pe gbe maybe 1 hour wa get ma call e do you we o se me le no ma call me because yet total me ni ya wo yin wa re ba total wa ri uwe ba ege no ya gwo bo kan we awe mi wo wa e de gbo ya lade o lade wo we lade ba kota ege no ya gwo bo kan we awe mi wo wa usi ayo ba ni wa wo ko ni ma ko ni e wa me te po ba ko we meme ime ni ju un dana u na e mu no ma si o ma gbera han ta lo be live video phone o ko be ye popa wa we ni no ko ma
On dano, on sait na yari ove. Hein? Avec teme ni ho ya fe. On a fun wa mu go ju wa wo wa ne. Wa forcing no way ni ati no wa a court marriage no wa. Oni no gwa me man cause ma de doni so ni no gwa bada bidini. Let yen we yen na we court marriage yen mo no ya ta we why mo na gwa ya ri ho ba ho. Why ri ho ba ho. O ma no we court marriage we. Oh, because you are looking, you are court marriage. You are a law no le unless you divorce on no can marry away. Useless people. What am be again there? And now we need even a general selfie. Was so what? I will send you not any number me yare live video now if you. If we get me na again there, and I am me no rio ne. Egana Nigeria, iya wa we court ni Nigeria, iya wa sinya mo akia iya we traditional ya ko ya we court gbe ohibiere. Egana na yezu na ye kamo ma we. Wa the way wa ri ko no ro wa manama udori o be bai. Ha? Ah bo ma ya dole mi o maji. Ha? Do we no bia because iya ha no wa so me wo yen we no ho e ma. Ana eme wo no gi ma wo wo. Ha? We no ho. Awo ho e ma. Nye no bia o no ma ohwe ma we total no we egba e mo mesi na jena egume bebe igbe soro nya ba bo kin nya na ni mati e dialogo nya e mo na total ni bia bo kwa be total aziyo nya e mo o wa ki win are o wa ki win 8 hours yen wa ki soso ge o ri fo abonokpa o wa ki ke bossa so ge o ri fo abonokpa wa mo erure o mu fo abonokpa wo kan aro lele hian. I want to try and move change in when I watch one no we are the scene. If you were here, I mean, now where we maybe have your yemana. Huh? Oh, how a moment of your house, or I rock my little da for here will talk. Only a time at the number we nearly setting. Or may vanya bien one or may hang a bien when do the bar well not I nearly setting. Whether bring a way. Oh, when I tell we are setting in Hackba, our honey ma, oh, honey is a bad woman. When he say nenemi we no gbe o ma o isere re wewe enu ga o le lo kan we o se no kan we na mu yen setting emi e bun gbagi ma because o kwa izezi me emi o ne ko wa fun o da fi yen ri kun yen han pa emi o sunu baba ni emi o sunu agboya taleme Everyone am so ha teso ni na bi gbe no ru because mani ko me oni mama boka bo agwa ona e do ranu wa win ha agwa egbe ihwowe everyone am mi oda fe so wa win ere Nigeria o wa se Nigeria o wa no win ha jigo we ja wu ye wa ya si lo ko do ni o ko nya ire ni ha bo khe na ha me we be no je na ni mi wu ha jigo wu ma ya wu ya si lo ko ye ri kun ye awa wa o ken ye mi na awo ko ni yo ma dano useless woman. Huh? So oma before ma ke atawe ohu why be total wa be o ne gbogbo wa mani pe na my dey mawo ya ipe so ri ma ipe so ma gbe ha ayo no ma ya dolo wa eji eri wa we han aje mana dolo wa eji we wo han dolo go ma me wa ya seti dolo eji ye ha Why say ya dollar on abeji ye? Where we be do invest some. They know they invest no invest. While they on tie bebo. Egbe ma be oni me a watching ya awawo ide ke. Ibi eni jawu because ukete wa temo pa uketeva utiebo no ho wa tono na utiebo ni ya wa we no pa utiebo ni ya won ya ko invest. I beg, wa rob you una rob you o ga face we wa gwa le kenu amu we la o ha ka sun u ga wen we gbe lo bi ekoku o ke ba ni sun so wa menwunu because o ko nu we ha tie o ko nu we tie bona na we ne okwo kwa wa ge okwo mo bogbu wa ko si bi era yan we are single mother leave there alone me na me single for that ya me single mother me wa mi okpe no wata we enye mind de gwa le mi kan yo e girlfriend ya o be na yan wa free yan wa ri ege le gbiyen e dia me mo ko e per force ade ya gwe o mo so ame girlfriend o mo so mo do by force wa ge gbe o ma wa no si go mo da no ni rowa no wa na ma ge gbe o yan ni rewebo
go to wahan o wa epia sigomanda huh do wa net topic wa ewe amagiwa do wa mana net topic no wata wa ewe wo wa siviere ai wa itie boni hu o bia no tie bono hu agbon we dagbon we tune oye ti kelebe ni ana e dagbon we because unyimu we viola diani I do ta we owa is very owa we wa organo even we tire we mi wa the camera no wa kan wa afio go we vani so wa be rubbish nu wa do atani because I see a live video now I see me na mo bobo she no bun because awo go bun se we nya ba do pente ne le ni ehinya we nya hin nya so wa oginya ho wetin do advice the advice no we do ri enema menu we ya la dian do gun ahya awo man we hin for me omo na wa gun a me ken we awo man we hin ne iye me nu je ene iye do wo dolo wa we ji o do wo teme no se wo wa we iwa en unless when you see ai because no matter aya wo man no wa hin me no ma ya wu aya en wo ke o man na ri o gelebe ja wu we man na be live video when I want to 2 3 hours 4 hours ureba ni I must to be the character we je I beg why got up your ho because whether them na tie bona at all because e ko na tie no ho e ba no na tie ni ju na tie no omo no we bia bo ho e ba no na tie no wo kan we ande na wo kun wa na egbogoju wa ho me a me wa to tana na da fi message me a all ti bra me wa mo live video tie bo no ho I wa va gojo ho Iwa vajo because ebonu wetie ni okimegbe that means wetie me so yen rere de se bani ato wetie ati ebono bia mewe o se na metania wo bia wo bia je ne wo set go to handle lo ko gbe na yo tu meti ya le lo bia mewe gbe na wa ha ati ebono bia face o bia face o ho o se ikwu bia ati ebono gbe yan ne ababa na yan me ewe ne o yin yan no I will not be away. I am a responsible man. Responsible be a gallant man. A you when any a you not ba. No, you are a fool. You are a fool. Fool wahi. Osaba la wo negi me ame gbodo beri oni me ko wa choose owo me. Iwa ko wa choose e. Me ame gbodo beri oni. Obi ni me agbe the live video ni ya. Obi ni agbe. Iwa agbe obi iwa wo lo wo. Mata women wet e bono ho ni get we refer that cost to wo hunwe u va bi yo a o and that we on me live video ami ko na hat e bona o as get change unu wa gbe yan bi cause wa mu yan wo u va bi yo a o we no wa ya ta ni wa le kere boy o we abo kin live video as get dojo do wa we ya ta wo wa ya ta wo wa o yo boka what your gbalegbe yo hun no sense e we bo ajena bia no wa o wa be egbe no egbo ni wa beje o ti opa no wo kan ri opa gijo wo kan egbi bia be ri oni e wa ni hize ni wa ge video ni ina wo no na wo kan agwagun abania o yi ti opa no wo kan o vie ha gijo wo wa o ri egeti on awa mi gba ni wa hoho wa ni wa bo wa mu a o ni wa bo fie kun lele unu ya ni e na ya temi no ma na ya ti ebo e wa no ze ni aha be ti ebo iko ya ti na o ti no wo kan agwagun o wi ju o ha wo wa eti oni ku ogugun what a rubbish oni ahun bia wa ha mi awon modo wa gi gbe nu wa won mi wa lawo wa beteme u ka pa ene o bia ne respect ya ne na jawo wa ze mai o mana mufuwa gwa love ene gbe o no merere because asun ne ba ga ku ni oni I gwa ahando home gbe oni o worst iwu we ba ni o worst because we be eba ni ne ho e oni yepa we bi opa ne me bi eva na because ho ma oni ye bi edian wa mi hu so no bi edian e we bi ere ya we we yan because ho no respect egbe when o no igba to ta ni hu so ni wa e ku e na de fi pe gije o fi pe gije o we ra bi ju yen wa o we ya se gbe ere oro yu so to wala dian live video ma mi wu we mu iwu enu ya mu yan wa ya we jiro no ndo ya la dian do arobi hu ti ebo niyan ti yen pi we no pa owo hun we pi ma we owo hun we pi ma we wa mu ni no gi yan wa jiyan
I beg my brothers and sisters because me then ya wa beg ave rubbish now who ya wa amu me because e gbe me very oni me na wa ekeni anje who be ni me SF de catapult no wa sa egi eri na hu boy o me ke na erere ni ne no erere ni na nwi na ni wa ge catapult ni isa hu ne odo anwi na se ha no me ja so no me bugwe o me be taminya we na no na e ma o we wo aju sabo la wo Sabo we se le dagbo odonuri me. Wona ave rubbish. Nonsense. Yeah. O bia no de ranu ne. O hona gwegwa. O mana smell nu baba ni de. O work bi ya. Because wa work bi ya dig. Wa work wo. I even know we nu wa no. O we ma work wo ni no. E ho emu e wa han tala de wo no. Ma work wo ni no. Wa work wo gba wa work bi ya ni. O wa work bi ya ni. Wa work wo ni. Ha? E ho emu we anu wa ita work bi ya hin. Work bi ya. Only okbioko. Because I be okbioko yan bun. Okbia no kwa teme ma o ekwe no liyen gbewe. Yan o yan kan se o ladian iyen ta e na. Odun ata lo odun anyanya. You are not a man. Okbia ohu we mo ohu abi bieki hu. Ohin abi kuwe. Because o no gele no de ne gbe oho ene ni awo kun ha me ya ti e bo no ti epi awawa ama we no bia why wo do ata we o adazo wa we ohin we mi ropa you are just rubbish wa rubbish utalo abe no nonsense ni abe ma no ko be ri the advice self e me blame egbon wa me ri oni wo kan ya advice we udo mwene gie wa mwene gie ne wo kan ya advice wo kan ya ri enu Eme no tag babu nu piri. My brothers and sisters, my brothers and sisters, they test me roots now because why memo bota ebungbe why green memo bota comment very oni wa temi no wa o se very phone number we wa type no wa ya vulu me ni wa hare ya la dian because ikbe ari me so yen ma ya so me respect so ene no o ko no kan wa gbiyan boye o wa re ohun ni siyan e la wowo oni opia o ko etulemu se mi bi o wa be na e no ta we yen ya o ya ta we waju ene mi o se te pada e wo opia no se te pa we la do gi ma wo ko do gbina wo so ma le lo opia be we nu ge gbu e gbe mu awari My brothers and sisters, we give it na abe di okay pray ni yan ri e to yan o la yan bo no pe ala bo no pe la dian a ho ari yan be sun sigo moda wa me mi o be nu wata wa ne advice no de okay nu wata o kwe single mother ya modo ya force yan gbali yan o mu gi obi no bi an mare be na mi single mother ya mi single man o ga se go pa vie o da wa be won mo e ba ni o o gbe ma yo live video no wa single mother wa be temi o be se wa temi o be na be po bo wa ta se wa se bi ere